मेरा नहीं ख्याल कोई नई पोलिटिकल पार्टी ग्रुप्स की वजह से बन सकती है। ये ज्यादातर इसमें वो लोग शामिल हैं जो आजाद मुंतखब हो जाए, मेजोरिटी उन लोगों की है जी। और पार्टी के अंदर उनका इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं कि 3 साल से पार्टी का कोई पंजाब की सतह पर इजलास नहीं बुलाया गया। पार्टी की जो अदम मशावरत है वो पंजाब में होती ही नहीं सिरे से। वफाक से कोई हुक्म आता है तो बुज़दार साहब उसको मान लेते हैं। यही पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ। पहली बात ये। दूसरी बात वो कहते हैं हमने अपने हलकों में काम करना है, लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के लिए सड़कें गलियां लेकर जानी है, उसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते। तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे जो इंतजामी ढांचा है हमारे मुल्क का, एसपी या डीसी और ये जो पटवारी वगैरह, ये हमारी मर्जी से नहीं लग रहे, सो हम लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सकते। ये उनका मौक़िफ़ है खिदमत ना करने का। तो ये बुनियादी तौर पर साफ है। वो कल एकदम ठीक हो गया, सारा कुछ आप सही हो गया और खुशी खुशी घरों को लौट गए वो। लेकिन इफ्तिखार साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो सारे मामलात इकट्ठे हुए थे ये जहांगीर तरीन के मामले पे इकट्ठे हुए थे, जब ये कमेटी भी बनी थी। और अब ये तो सेकेंडरी मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बेसिक जो इख्तलाफ है वो जहांगीर तरीन का है। नहीं, मसला ये कि जहांगीर तरीन फारा हो जाएगा ना, आप देख नहीं रहे। इस सारे खेल में अब देखना ये है कि जहांगीर तरीन कैसे सारी सूरत को मुकाबला कर। जहांगीर तरीन बुनियादी तौर पर एक ऐसा आदमी है जो डिस्क्वालीफाई है और जो सियासत में हिस्सा नहीं सकता, सियासत कर नहीं सकता, इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ठीक है, उसने इन लोगों के साथ काम किया था जब पीटीआई बनी। तो ये तमाम का तमाम ग्रुप जहांगीर तरीन की वजह से पीटीआई में शामिल हुआ। ये उसकी रिलेशनशिप है, ये उसका ताल्लुक है। लेकिन आप ये देखें ना कि अभी वो इतने स्ट्रांग हैं जहांगीर तरीन के हुकूमत में या हुकूमत का हिस्सा ना होने के बावजूद हमने देखा काबीना इजलासों में भी बैठते रहे एक वक्त तक, जब तक उन पर तनकीद नहीं हुई, और उसके बाद अभी वो एक ग्रुप को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो इतने इफेक्टिव हैं। नहीं, बात यह है कि ग्रुप में आपको बताऊं, ये ग्रुप एक खास मकसद के लिए गालिबन कुछ लोगों ने बनवाया था। वो मकसद उन्हें हासिल कर लिया और अब दोबारा जब इसकी जरूरत होगी तो फिर बना दिया जाएगा। सही। अच्छा, इफ्तिखार साहब, मैं बुनियादी बात की तरफ आती हूँ कि जो ये माफियाज की बात है, वैसे तो इस पहले माफिया कौन है? नहीं, पहले माफियाज कौन है उसको डिफाइन करें। माफिया होता क्या है? अभी हमने देखा कि जो चीनी स्कैंडल के मामले पे जो ये कार्टेल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है बिजनेसमैन का, और वो उससे फायदा उठाते हैं, तो ये माफियाज हैं और फिर बाद में हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। कौन हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं मेरे दोस्त? ये जिसको आप माफियाज कह रहे हैं, क्या इससे पहले वो शुगर का काम नहीं करता था? क्या वो चीनी नहीं बेचता था? ये मैं तो नहीं कह रही ना, ये इमरान खान अभी कह रहे हैं। ये गलत है। देखना, एक आदमी गलत पढ़ा रहा है, 3 साल से एक गलत चीज में पूरे मुल्क को डाल दिया है। वो है बदले की पॉलिटिक्स। और बदले की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पड़ा। आप 100% नंबर अगर लेना चाहते हैं ना, तो 75% और कामों के भी। आपको मैं 25% नंबर देता हूँ। अपने सबको अंदर कर दिया, सबको जलील कर दिया, सबको रुस्वा कर दिया, ठीक है, 25 नंबर ले लें। लेकिन जो 75 नंबर और है, जिसमें गुर्बत का खात्मा है, जिसमें गवर्नेंस की बात है, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, ये इसका मैं 75 नंबर पे कैसे दे सकता हूँ उसको? लेकिन इफ्तिखार साहब, जो ये कार्टेल्स हैं, जो कार्टेल्स बनते हैं, ये इनको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। अभी कार्टेल्स को रोकने के लिए कार्टेल्स को रोकने के लिए आपके पास एक कमीशन है, वो फैसला करता है। ये नहीं कि मैं कल मेरा एक बंदा मेरे साथ बैठा हो, वो कार्टेल था जो मेरे साथ बैठा था, फिर मेरा उसका इख्तिलाफ हो गया, मुझे हो ये तो कार्टेल हो गया, चैलेंज के खिलाफ मैं मुहिम चला रही। ऐसा नहीं हो सकता। ये जब आप फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में इस किस्म की चीजों पर काबू डालने के लिए आपका मुसाबकती कमीशन मौजूद है। वो फैसला करता है कि भाई किसने किसको कैसे कंट्रोल करना है। ये नहीं कि फर्द आपस में लड़ पड़े तो आपको कार्टेल याद आ गया। अब मुझे बोले गंदम है, पिछले साल को तो छोड़ें, आज की मैं बात कर रहा हूँ। इसका गंदम जो है 2000 रुपए मन बिक रही है, ठीक। अब ये अगले ही हफ्तों में 2 हफ्तों में 2400-2500 तक जाएगी। जब गंदम 2500 में जाएगी तो आटा साफ जरे 3000 के करीब करीब होगा। अभी क्या, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये बहुत संजीदा मामलात हैं, इन पे तवज्जो देनी चाहिए। महज लोगों को फिर बदला लेने के लिए, उनको तंग करने के लिए, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए ना तो कोई कार्टेल काबू आता है, न ही जिनको माफिया आती है। माफिया एक नहीं है, किधर गया वो, इसको याद नहीं आता वो माफिया जिसने पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री क्षेत्र की को तबाह कर दिया। 400% दवाइयों में इजाफा हुआ, 400%। क्या हुआ जी? उस कभी नाम सुना है उस माफिया के सरबराह का? नहीं, क्योंकि उस माफिया के सरबराह से उनका इतना इख्तिलाफ नहीं है।
میں یہی بات کر رہی ہوں, یہ دیٹ از دا پوائنٹ ایکچولی, میں یہی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے جو صنعت کار ہیں وہ پورے نظام حکومت کو دباؤ میں لاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے فیصلے کراتے ہیں, جو تمام ادارے ہیں وہ پھر اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں ان کے یہ جو اسکینڈلز ہیں ان کے سیاسی پہلوؤں اور سیاسی اثرات پہ بات نہیں کر رہی افتخار صاحب, میں کیونکہ پیسے کے حمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی تحریک انصاف کا ہے, نہ نون لیگ کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ جو حکومتی ادارے جو ہیں وہ سرمایہ داروں کی جو خوشنودی ہے وہ حاصل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کا سسٹم یہی ہے نا, آپ کا جو سسٹم جو ہے نا وہ غریب کے لیے ہے ہی نہیں. اب جب آپ کا سسٹم ہی سرمایہ داروں کی, جب آپ کا سسٹم ان لوگوں کے حوالے سے چلتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج کو چلاتے ہیں, جو اس ملک میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں, جن کے اپنے جہاز ہیں, چلے چھوڑیں ساری بات, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس جہاز ہیں یہ مجھے بتا دیں. اور وہ جہاز کیسے آئے؟ کیا انہوں نے کوئی نہیں بتانا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دینی. اور یہ منی کیوں ان کو اتنی سہولتیں دی گئی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بیرون ملک رہنے والے اگر بلیک منی بھی لے کے آئیں گے اور یہ اسٹیٹ میں لگائیں گے تو ان کو سال دسمبر تک معافی ہے. جب سرکار یہ بات کہے, جب ملک کا وزیر اعظم یہ بات کہے, تو آپ کو کیا عجب لگتا ہے کہ سرمایہ دار ہمیں لوٹیں گے نہیں, یا سرمایہ دار اکٹھا ہو کے پیسے نہیں کمائیں گے؟ ہر چیز سرمایہ دار کے پاس ہے. اس کے بعد پانی بھی اس کے پاس ہے, وہ بیچتا ہے, تیل بھی وہ بیچتا ہے, گھی بھی وہ بیچتا ہے, زیر زمین جو دفین ہے وہی وہ نکال کے بیچتا ہے, اسٹاک ایکسچینج اس کے پاس ہے, تمام انشورنس کمپنیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ تو اس کے لیے آپ کو سسٹم پہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی کہ کون سا سسٹم ہمیں یہاں پہ لانا چاہیے. اس سے تو سرمایہ داری کا نظام چل رہا ہے, اور اس سے بدترین 1980 کے بعد 2021 تک یہ 20 اور 41 ایئرس میں پاکستان کے اندر سرمایہ دار نے اتنے زیادہ گہرے پنجے گاڑ لیے ہیں, ہر چیز میں وہ موجود ہے, ہر جگہ سے وہ پیسہ کما رہا ہے, ہر جگہ سے وہ پروفٹ کما رہا ہے, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے مورل گراؤنڈز بھی چھوڑ دیتی ہیں, پھر پیسے کی طاقت کے استعمال سے جو یہ حکومتیں جو ہے وہ حکومت بننے کے لیے ہر حد پار کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں سن 1980 کے بعد, ان کی مورل گراؤنڈ ہے کیا؟ مجھے بھی آپ بتائیں نا. میں بھی کافی سیاسی دوستوں کا سے تعلق رکھتا ہوں, میرے بھی بہت سارے دوست سیاسی ہیں. ان کی مورل گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے یا ایسا نظریہ ہے؟ پاکستان کی اب تمام سیاست 1980 کے بعد نظریات پر نہیں ہو رہی, اقتدار کی جنگ میں ہو رہی ہے, اقتدار پہ قابو پانے کے لیے ہو رہی ہے اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو سب سے بڑی پی ٹی آئی آئی تھی چینج, جب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ریپلیس کر دے گی, اور اتنے بڑے زبردست وعدے کیے, کون سا وعدہ پورا کیا؟ کیا وجہ کیوں نہیں ہو سکے؟ کہ ان کے ساتھ بھی کارٹلز تھے, لیکن اس وقت ان کو کارٹل سوٹ کرتے تھے, حکومت کا حصہ رہتے ہیں یہ کارٹلز. نہیں وہ ان کو سوٹ کرتے تھے نا, ہر آدمی کا اپنا کارٹل ہے.